खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मान को अनेक अनेक स्वागत एवं नमस्कार। पूर्व भिडियो रे ओडिया व्याकरण रूढ़ी रो अर्थ एवं तार प्रयोग रो 40 कोटी क्वेश्चंस आमे आलोचना करथिले। तो अवशिष्ट 30 कोटी संभाव्य क्वेश्चंस आज ए भिडियो रे आमे आलोचना करिवा। तो भिडियोटी भल लागिले लाइक टे कर देबे एवं जो माने मो चैनल रे नुआ रे आछंती हृदय सहित सब्सक्राइब कर नेबे। तेबे चलंतु भिडियोटी स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन 41 बेड़ी उपरे कोरडा एहा केउ अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए बेड़ी रे बांधी पकाइबा, बी कोरडा रे मारी पकाइबा, सी दुख उपरे दुख देवा, डी आकर्षण करिबा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी दुख उपरे दुख देवा। क्वेश्चन 42 भालू धराइबा एही रूढ़ी केउ अर्थ प्रकाश करे। ऑप्शन ए भालू पोषिबा, बी ठकिबा, सी बिकिबा, डी भालू शिकार करिबा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी ठकिबा। क्वेश्चन 43 सर्वनाश हेबा एही अर्थरे केउ रूढ़ी प्रयोज्य। ऑप्शन ए भेड़ा बुड़ीबा, बी मुंड टुंगारिबा, सी मनघर धरिबा, डी मुह देवा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए भेड़ा बुड़ीबा। क्वेश्चन नंबर 44 मुंड झाड़ तुंडरे मारिबा एहा केउ अर्थ को बुझाए। ऑप्शन ए मुंडरू झाड़ बोहिबा, बी कठिन परिश्रम करिबा, सी अधिक धन रोजगार करिबा, डी मुंडर झाड़ आनी तुंडरे पुराइबा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी कठिन परिश्रम करिबा। क्वेश्चन 45 भिक मागिबा एही अर्थ केउ रूढ़ी को बुझाए। ऑप्शन ए हाथ बारिसी, बी हाथ पतेइबा, सी हाथ संखा दर्पण, डी हाथ देवा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी हाथ पतेइबा। क्वेश्चन नंबर 46 ढोके पी दंडे जी एही लोकवाणीटी केउ अर्थरे व्यवहृत। ऑप्शन ए ढोके पी रहिबा, बी कष्टे मष्टे बंची रहिबा, सी बंचीबाकू ढोके मात्र लोड़ा, डी दंडे रहिबाकू चेष्टा करिबा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी कष्टे मष्टे बंची रहिबा। क्वेश्चन 47 ओटो मोहरे जीरा एहा केउ अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए ओटो को जीरा खाइबा को देवा, बी जीरा खाइबा को ओटो भल पाए, सी बेसी खाइबा लोकों को कम देवा, डी ओटो को जीरा देवा। यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी बेसी खाइबा लोक को कम देवा। तापरे क्वेश्चन नंबर 48 कौनसी व्यक्ति निज अंचल रे सम्मान न पाइबा एही अर्थ पाई केउ कथा कहा जाए। ऑप्शन ए जोर जार मूलक तार, बी बड़ लोक को उत्तर नहीं, सी गाँ कनिया सिंघाड़ी नाकी, डी डेंगा मुंडरे ठेंगा। यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी गाँ कनिया सिंघाड़ी नाकी। क्वेश्चन नंबर 49 वृथारे परिश्रम करिबा एथिपाई केउ रूढ़ी प्रयोज्य। ऑप्शन ए कुहुड़ी पहरिबा, बी अहंता करिबा, सी धुआं धरिबा, डी कप्पा खाइरे पशिबा। यार ठीक उत्तरटी ऑप्शन ए कुहुड़ी पहरिबा।
क्वेश्चन 50 अंध बुझामणा यह केउं अर्थरे व्यवहृत ऑप्शन ए अन्याय पावना बी अन्याय विचार सी अंध परी विचार करिवा डी अंध को बाट देखाइबा यार सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन बी अन्याय विचार। तापर जीवा क्वेश्चन 51 अंटी छुरी तंटी काटे एही लोकवाणीर अर्थ कौन ऑप्शन ए निजर लोक शत्रु आचरण करिवा बी अंटीर छुरी को तंटी काटिबा को व्यवहार करिवा सी तंटी काटिबा को अंटी रे छुरी लुचै रखिबा डी शत्रु को संहार करिबा यार ठीक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए निजर लोक शत्रु आचरण करिवा। क्वेश्चन 52 अनधिकार चर्चा अर्थरे केउं प्रवचन व्यवहृत ऑप्शन ए अठा काठीरे पड़िबा बी गोठ खंडिया सी अधर्म वित्त बढ़े बहुत डी अद्दा बेपारीर जहाज मूल यार ठीक उत्तरटी ऑप्शन डी अद्दा बेपारीर जहाज मूल। क्वेश्चन नंबर 53 आय देखी व्यय एही लोकवाणीर अर्थ कौन ऑप्शन ए आय बढ़ाइबा बी व्यय कमाइबा सी मित व्ययी हेबा डी आय व्यय समान रखिबा यार ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी मित व्ययी हेबा। क्वेश्चन नंबर 54 आलो मौसा जड़ पैसा ए लोकवाणीर अर्थ कौन ऑप्शन ए अर्थ ही सबुर मूल बी मौसा को अर्थ मागिबा सी पैसा को जड़ बोली मने करिबा डी देखी चाहि खर्च करिबा यार ठीक उत्तर होबो ऑप्शन ए अर्थ ही सबुर मूल। क्वेश्चन 55 निज मान सम्मान को निजे जगी चलिबा एही अर्थ पई केउ लोकवाणीटी प्रयोज्य ऑप्शन ए आपे बंचिले बापर ना बी आलो सखी आपना महत आपे रखी सी मान इज्जत गले मिले ना डी मान रखिबा मन रखिबा यार ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन बी आलो सखी आपना महत आपे रखी। क्वेश्चन 56 महाकाल फल केड़े सुंदर केउ अंशटी जोड़िले लोकवाणीटी सार्थक हेबो ऑप्शन ए ताकू देखी तुमे करवादर बी भितर देखिले पोड़ा अंगार सी भितर तार किनार खार डी आउ केउ फल सेई प्रकार यार ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन बी भितर देखिले पोड़ा अंगार। क्वेश्चन नंबर 57 अभिज्ञतारू शिक्षा लाभ अर्थरे केउ लोकवाणी प्रचलित ऑप्शन ए एई मन वृंदावन बी कवितुंड मेंढामुंड सी ब्रह्मा बिलबिले वेद डी ए वर्षर मळु आर वर्ष को वैद यार ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन डी ए वर्षर मळु आर वर्ष को वैद। क्वेश्चन नंबर 58 कंकड़ा को गोली पानी सुहाए यह केउ अर्थ को प्रकाश करे ऑप्शन ए कंकड़ा गोली पानी की भल पाए बी कंकड़ा गोली पानी रे आत्मगोपन करे सी असाधुंक पई गोलमालिया परिस्थिति सहायक डी केउटी नुहे यार ठीक उत्तरटी होबो ऑप्शन सी असाधुंक पई गोलमालिया परिस्थिति सहायक। तापर क्वेश्चन नंबर 59 कष्ट कले कृष्ण मिले
ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ବି କଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଦରକାର। ସି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କାଣି ବିରାଡ଼ିକି କୁଜି ଅସରପା। ବି କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇବ ନାହିଁ। ସି କଲାଠାର କାଲା ମା ଜାଣେ। ଡି ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 61 ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା। ବି ହରଗୁଣ ଫେଡ଼େ ମିଶା। ସି ଆଉ ସବୁ କଥା ଚାଳରେ ଖୋସା। ଡି ବହୁ ଲୋକରେ ନମରେ ମୂଷା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62 କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଷ ମାସରେ ଶୀତ ବଢ଼େ। ବି ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ସି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ଡି ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63 ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଥାଏ। ବି ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ସି ବଣିଆ ସୁନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଡି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64 ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ଡ୍ୟାସ୍ ମଠ। ଅପସନ୍ ଏ ବେପାର। ବି ବଣିଜ। ସି ସମ୍ପତ୍ତି। ଡି ଆଦାୟ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବଣିଜ ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65 ଘୁଷୁରିକି ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୁଷୁରି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବି ଘୁଷୁରି ପାଚିଲା କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଡି ଘୁଷୁରିର ମନ ଜାଣି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66 ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାନ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ। ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣିଷର ଭୂଷଣ। ସି ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। ଡି ଜୀବନ ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 67 ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଲି କୁକୁର। ବି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ। ସି ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ। ଡି ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିରେ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ
ଅପସନ୍ ବି ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 68 ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଡ଼ୁଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦାରତା, ବି ଗର୍ବ, ସି ସରଳତା, ଡି ବୀରତ୍ୱ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗର୍ବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 69 ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀର ବାସନା ଅଧିକ, ବି ତୁଳସୀ ଗଛର ଗୁଣ ଅଧିକ, ସି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣିହୁଏ, ଡି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣିହୁଏ। ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ବି ଯତ୍ନ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ, ସି ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଡି ରତ୍ନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।